Okay, alright. So, ada yang sempat tidur ke? Okay, so kita teruskan kepada next chapter. Okay, so this one masih lagi berkisar kepada bagaimana sesuatu personality tu diukur dan diuji. So this chapter is about it is more related to research method or statistik lah, kan, pengujian psikologi. Tapi saya akan terangkan secara general, so at least nanti bila you masuk kelas on basic statistik, you dah tahu ataupun mungkin it's a recap daripada apa you belajar waktu matrix ataupun diploma. Okay, so perkembangan teori dan juga teknik ujian dan penilaian personality is about teknik dan ujian personality sebenarnya. Okay. Okay, so untuk mengkaji personality, okay, we need to fulfill this 4 komponen, iaitu first thing is bila you mengkaji satu teori, apa yang you nak mengkaji, contohnya teori contohnya gaya keibubapaan. Okay, so when you say gaya keibubapaan, we have 4 types of parenting styles. So 4 types tu dia mestilah bersandarkan pada suatu teori ataupun teori yang berkaitan dengan gaya keibubapaan. Okay, so and from that parenting, how can you apply kepada sama ada diri you ataupun luar lah. So this is basically research based lah. So sekarang ni you dah kena fine tune whatever you do, it needs to be research based. Maknanya you buat mini kajian, you buat nak tengok eksperimen, you hantar questionnaire pada orang, kan? So itu meliputi suatu kajian penyelidikan lah in psychological aspect. Okay, so it needs to be applied. Okay, dan juga all these thing memang kita tidak boleh lari daripada melakukan penyelidikan. Dan like I said lah, semester 2, even this semester I'm not pretty sure. Saya rasa semester ni you ambil semua very basic kan. So naik SEM 2 nanti akan start statistik asas. So bila statistik asas tu mungkin you dah perlu jalankan mini kajian kan. So akan sampailah masuk ke tahun ketiga. So ni adalah asasnya. Dan bila you buat research, you nak mengukur sesuatu, gaya keibubapaan mana yang banyak dipraktikkan oleh ibu bapa di Selangor, for example. So you need to have assessment tools that can measure dan ukur and to confirm on which parenting style that most of the parents used, for example. So melibatkan teori, aplikasi, penyelidikan dan penilaian. Okay, teori, this is a very brief lagi. So you akan belajar nanti in detail dalam setiap chapter. So we have 4 main theories lebih kurang lah. Ini yang popular lah, the popular ones. The big one, psychodynamic or psychoanalytic. Okay, diasaskan oleh Freud, Carl Jung, and they viewed people as struggling between their animal instincts. Ni kan. So and the pressures of socialization. Ini yang Freud kata ni, kita ni hidup dalam keadaan yang komponen yang paling bawah sekali. We are living in sort of fake life. Itu kata Freud lah. So apa yang kita buat semua bersandarkan kepada the animal instincts that we have. Bila kita tengok Freud ni kata macam cruel juga, kan? So another approach is on personality trait. Okay, trait yang mengkaji trait istimewa, trait unik, trait permukaan ni lah orang dia. Gordon Allport dan Hans
Einsack. And Einsack ni dia ada keluarkan alat ujian personality. So these people, they say that people exhibit consistent psychological traits such as extraversion or deceitfulness. So the big 5 personality, kalau you familiar, yang ada big 5 oceanness kan, openness tu, it's from this theories lah. Okay, another one is humanistic. Yang lebih, nama pun humanistic kan, lebih kemanusiaan, lebih memahami kenapa individu tu berpersonaliti macam ni, disebabkan oleh dia punya persekitaran. So antara teoris yang mempelopori teori humanistic personality ni adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. So mereka ni viewed people as seeking personal growth and striving towards becoming their full self. So we lived to fulfill our needs. And why do we need to fulfill our needs? It's because we, being a human, we always strive for the best and we always want ourselves to grow. Not physically saja, okay, but dari segi aspek semualah as a whole, cognitive, career, as a human, as a emotions, more mature dan sebagainya. Okay, and social cognitive, okay, those people behave according to how they cope. Okay, nanti in detail you akan belajar lah dalam week-week yang seterusnya. Okay. Alright. And okay, kalau kita tengok psychotherapy, psychoanalytic therapists attend to unconscious cases of the problem behavior, whereby humanistic therapists, they let the patient or client to explore their own feelings. Okay, you tell me, how do you feel? So dia akan menggunakan approach yang okay, dia senyap je dulu, lebih kepada empathy. Patients tu dah dig out everything, dia rasa tak puas hati, dia rasa sedih, dia rasa ni. So this is when they let the patients to explore themselves lah. And meanwhile, cognitive therapists, okay, they need try to modify whatever distortion thoughts, negative thoughts. Kalau mana yang overthinking banyak sangat, so you need to combine these approaches untuk membuang rasa, membuang tingkah laku yang tak best tu lah. Maknanya from you seorang yang overthink, it can makes you behave the other way around. So you need to combine both cognitive and behavior. That is why kita akan introduce the cognitive behavior therapy kepada patients that has this kind of ciri. Okay, so cognitive therapist, they challenge, kita challenge our client or our patients. Why do you feel this way? Okay, kalau benda ni tak berlaku, so how do you feel? How many percent that you still angry? So we challenge. It's not that kita biar je patient tu hanyut dengan rasa yang tidak best itu. And behaviorist therapist is a structure the environment so that desired behavior increase in frequency and undesired behavior decrease. So especially in dealing with kids and how we can reduce the undesired behavior. Kalau contoh tingkah laku menggigit kuku kan, benda tu tak elok. So macam mana you nak reduce daripada kerap gigit kuku, mungkin dalam masa 1 hari tu dia gigit kuku, mungkin 2 fingers dia berdarah. So we do intervention, dalam seminggu mungkin 1 kuku je dia berdarah. So nampak improvement. Semua dia macam ni Contoh tu real patients lah saya treat kan. Ada yang tarik rambut, trichotillomania kan. Ada yang it depends. Kalau kanak-kanak yang normal ni kadang macam mana I nak suruh anak I bangun tidur nak mandi tu, dia letak baju dia dalam bakul. Padahal bakul tu doktor dah ada dah kat sebelah katil. Dia nak juga campak kat lantai. So doktor, ya, ada lagi budak accidentally terkeluar, so blind teruk.
Okey, terkejut saya. Sorry mengganggu. Okey, tak apa, Zarifah. Thank you, Doktor. No problem, welcome. So meaning, apa tadi? Okay, so it means that behavior. Sebab tu kalau kata combine, so behavior is to change, to alter the behavior. Maknanya tingkah laku yang kita rasa tak pleasant, kita rasa tak best, kita nak ubah dia menjadi kepada tingkah laku yang best. But how? So we use behavior, social learning theory, kan? Okay, so dalam kajian personality ni, so we need to definitely do the assessment. How? Ini saya kata berkait dengan research methodology and statistic. So when we do assessment in any field of psychology, it needs to be conducted, or it needs to have these three component dalam alat ujian yang you pilih. Maknanya kalau anda tengok kan banyak yang di social media, okay, cuba jawab soalan ni ke, ataupun tepek muka, dia baca sekarang canggih kan, tepek muka you, dia scan, dia. Okay, anda adalah seorang yang berjiwa karismatik, sentiasa dipandang tinggi oleh ni. Okay, agak-agak that kind of test, is it valid? Is it reliable? Is it evidence-based? Highlighting? No. No. Try semua. Not reliable. Not reliable. Mungkin dia come up with that bila dia buat study, dia using chip, so dia nampak dominantly majority macam tu. But if you were to use assessment test yang validated, established, it can be, the result can be the other way around lah. Sebab tu dalam assessment ni, dia berkait dengan apa yang alat ujian yang you pilih tu, maknanya alat ujian tu adalah sesuatu yang telah diuji, telah mencapai standard dia and memperoleh kebolehpercayaan yang tinggi dan keabsahan. Valid. So alat-alat ujian personality ni yang kalau zaman dulu yang awal ni memang they conducted in thousands of samples. Kan? Tu bercakap tentang normal population. Tapi kalau alat ujian, any psychological test that is related with clinical, so they, contoh kalau alat checklist autism, so they get all these three components ni pada thousands of autism samples. Nampak? So itu yang kata clinical sample. So alat ujian pula ada juga for normal population like us, and ada juga yang for clinical sample ataupun clinical population. Nah, tapi asasnya adalah ini. Maknanya alat tu perlu standardized, perlu ada kebolehpercayaan dan perlu ada kesahan. Okay. Okay, kita tengok apa itu standardization ataupun kepiawaian. So ketekalan dan keseragaman dalam melaksanakan penilaian mengikut syarat dan prosedur tertentu. It means that semua orang kena jawab soalan-soalan items, okay, yang diberikan. So the consistency of inilah dia punya baca. Example, to compare the performance of different people on the same test. Okay, we are okay, like mungkin Fatihah you jawab MMPI, ini hasilnya. Lepas tu apa ni, Zahira jawab lain, the same test but different outcome, different result. Khadijah jawab juga kan on the same time tapi ni. So itu yang dia kata test ni dah mencapai standard yang diperlukan. So dia dah ada norm, dah ada bacaan. So bila you scoring tu, you akan tahu you rate di mana, which percentile of the population. Bunyi apa tu? Okay. So next, it's kebolehpercayaan. Okay, so setiap alat, bila you pilih dan bila you buat research, you perlu cari alat yang mempunyai kebolehpercayaan, nilai kebolehpercayaan yang tinggi ataupun the reliability value yang tinggi, close to 1.0 And di mana kebolehpercayaan ini adalah dia boleh memberi respons yang konsisten terhadap alat ujian yang sama. Meaning, dalam setiap item tu soalan dalam satu soal selidik, item itu adalah, setiap item tu adalah
reliable. Dia akan memberi reliability value yang sama. So consistent, macam A jawab lebih kurang, B jawab ni, C jawab ni sampailah Z kan. So bila you formulate, it shows that this questionnaire has high reliability value. So macam mana kita nak test reliability? Macam mana kita nak tentukan reliability? Ada beberapa cara. Yang pertama it's menggunakan metod uji semula ataupun test retest method, is whereby you give the test 2 kali pada orang yang sama and statistically comparing the two sets of scores by calculating the correlation coefficient. So this is statistik. Statistik ni anda akan diperkenalkan dengan satu software SPSS. Okay, mana yang tak tahu, kita guna SPSS untuk kita analyse semua data-data yang kita dapat waktu kita buat study. Okay? Maknanya bila buat study, alat ujian tu adalah the questionnaire yang kita guna. So test retest method. Yang kedua adalah equivalent forms method. So instead of taking the test a second time, so the research participants take 2 equivalent forms of the test. So the higher the correlation between the two sets of scores, the greater the test reliability. Okay, so ada alat ujian kan yang dia ada pelbagai form, lebih daripada satu form. Nanti banyaklah you akan diperkenalkan in personality, nanti alat ujian mengukur IQ beza, untuk nak tengok disleksia pun ada pelbagai form kan. Ini baru teaser sikit, at least you familiar yourself with the field lah. Okay? But again, equivalent forms method ni is more expensive and time consuming. So another way to determine reliability is the split half method, whereby test is administered once and the scores on the half the test items are compared with the scores of the half. Okay. Okay, validity, nak tengok kesahan is the extent to which an assessment device measures what is intended to measure. So ada few types of validity, is the one that we predict atau kita ramalkan. So keupayaan skor ujian untuk meramal tingkah laku, kebolehpercayaan semakin tinggi skor korelasi, dan kebolehpercayaan semakin tinggi kesahan ramalan. Okay. And then the content validity, untuk kita menilai setiap item atau soalan berkait dengan apa yang sepatutnya diukur. So bila kita nak formulate, bila kita nak create a new questionnaire, kita akan buat banyak-banyak item. So kalau ada orang jawab item, mungkin item 8, kebanyakan jawab yang kita tak nampak consistency, so kita drop item tu. And then kita run balik analysis, kita nak tengok dia punya nilai kesahan dia, whether is it valid or not. All the items. Okay? Dan juga construct validity, iaitu kebolehpercayaan alat ujian mengukur bentuk andaian atau teori. Contohnya bila kita nak tengok the trait of personality, so kita akan run juga analysis, nak tengok whether betul ke tak dia measure the thing that we want to be measured in personality. Okay? Okay, so itu assessment, ingat And then ways, a method. Macam mana kita nak ukur personality? When you talk about personality, it has got to do with your behavior, betul? You punya body gestures. Nanti kalau dalam kelas abnormal, best ni sebab usually I akan ajar students on how to observe people. Okay, nanti skill ni you akan dapat juga eventually, sama ada you are inborn with that ataupun through pengalaman menjadi pelajar psikologi lah. So sebab tu kadang orang takut juga dengan kita, kata dengan budak psikologi ni mesti boleh baca minda kan. Tu klise sangat kan, betul tak? Oh, you can read my mind, you can read people's mind. Betul. Kan sekarang pun mungkin you dah dapat aura macam tu, betul tak? Ataupun orang dah takut dah nak cakap dengan kita sebab dia ingat kita boleh baca apa yang berada di fikiran dia. So okay, so ways to
nilai and ways to measure personality, of course is through inventory, laporan kendiri. Inventory ni maknanya yang questionnaire yang you self-report, you tanda, kan? So you tanda mana yang mungkin dulu-dulu kalau orang minta questionnaire, orang minta survey, you malah nak jawab tu, rajin-rajin kalau jawab sebab nanti you akan menjadi orang yang mengagihkan soalan tu, tolonglah participate dalam I punya kajian, tolonglah ni. So sekarang ni I nak bagi nasihat, orang hantar questionnaire Google Form ke apa, rajin-rajinkanlah sebab Allah tu maha kaya, what you give you get back. Faham maksud saya? Selalu pesan kat student saya. Okay, sebab nanti you akan buat banyak kajian. Kajian-kajian yang merangkumi semua ni lah. Okay, and so self-report. And then projective. Projective ni is when we show a few samples of cards yang illustrate by drawings, and then we ask our client ataupun patient ataupun orang biasa untuk bagi dia punya opinion ataupun perception, kan? So one way of that. And then temubual clinical, of course, when in a session, usually the first 2 session, we do clinical interview to get as many info as we can for us to come with a diagnosis and to formulate the case intervention, kan? Alright. And also prosedur penilaian tingkah laku dan prosedur penilaian thought sampling lah, comprise all. So psychology ni lah character, perceiving, sensing, temperament. What is temperament? Confused juga. Personality. So benda-benda ni dalam mencakupi bidang personality. Okay? People cannot know your personality until when you behave. Betul tak? So nampak tak dia punya berkaitan dengan? Okay. So self-report. Okay. Ini adalah lapor sendiri perasaan dan tingkah laku dalam pelbagai situasi. So item-item usually melibatkan simptom, sikap, minat, takut, nilai diri kita. Macam you nak masuk UKM, nak masuk psikologi, ada tak you kena jawab self-report inventory? Ada tak buat psychometric? Ada. Ada. Untuk employer ataupun untuk you punya institute tu nak hire you, kalau nampak benda tu different, might as well mungkin high likely you tak dapat, kan? So one way to evaluate individuals, okay? So ada juga item melibatkan benar salah, tak setuju, kan? Tapi yang bestnya kalau orang yang malas nak jawab, dia semua dia setuju. Sebenarnya dia tak tahu item tu negatif. So dia setuju je. So kita nampak dia punya inconsistency. Satu bila jawab soalan, kena tengok apa benda item setuju. Kan? Daripada you being big M, you semua you buat setuju. Sebenarnya item tu is the other way around. Okay, so dua. Boleh detect kan kalau kita buat main-main? Boleh? Boleh detect. And sekarang ni kan dalam mana-mana situation, dalam mana-mana industri pun they started to especially government lah, they started to implement psychometric test untuk nak tengok the person yang dia nak hire tu lah. So benda ni kena buat betul-betul lah. Doktor, Ya. tanya. Untuk test macam MBTI, dia controversial kan sebab some psychologists claim it as pseudo-psychology. Tapi but it is still like widely used. And some gunakan MBTI sebagai macam career punya decision. Yes. It's like CPI. Is it valid? Is it reliable? Kalau tengok, because they have done yang before tu, yang standardization ni kan, cuma yang the recent one they argue on dia punya is it pseudo ke tak kan, but initially it has tested in thousands of population and there must be a reason kenapa it became controversial. It's like CPI tau. Afiqah kan yang tanya. Betul madam. Doktor. Panggil apa? Bonda? Okay. Madam. Oh, good. Ingatkan bonda. Dah terkejut dah. I look like. Okay. Anyway, so it depends pada school of thought you.
Kadang people that argue ni dia punya school of thought different. Kan? Ataupun when you see those yang guna pseudoscience, so kadang dia deny the fact that the evidence based all this has been done scientifically. Faham tak? And ataupun it's just they want to challenge the thing that has been existed. Tapi dia selalu cakap macam you all pun sendiri, you can challenge. Bila you challenge, you can come out with your own inventory. Tak ada masalah. But it has been used previously, widely. So again, benda tu bergantunglah kepada siapa yang ingin melaksanakannya. Ataupun kalau kita sebagai psychology practitioner, it's okay untuk kita support MBTI? Okay. Atau macam mana? So je kalau kita rasa kita believe in that itulah I cakap bergantung kepada school of thought kita. Kalau things macam NLP? Apa dia? Okay. NLP. NLP ni it's another issue lah. Controversial. It's against the psychology punya profession lah. That's another story lah. I wouldn't cerita kat dalam ni. Maybe boleh we can have further discussion lah. So okay, Doktor. Thank you. Yeah. Okay. Alright. So Doktor, assessment tu ada banyak, tapi kita kena pilih yang mana reliable lah. Yes, yang mana dah established and reliable and has been and it is evidence based, kan? Kalau macam you buat personality mengikut warna, you suka warna pink, Audi, dia menunjukkan apa? You feminine ni. But does that have any evidence based? From any published articles? Itu maksud kita. Sekarang ada orang buat kajian tapi dia tak publish. So no one can cite, no one can refer. You just cakap-cakap. Tapi where is your proof? Your proof in terms of statistic. Where is your work being evidence in any of the platform lah, academically. Doktor, nak tanya, saya Iliani. Tadi doktor ada mention pasal macam kita buka dekat Facebook atau ada macam dia scan muka kita. Kan? What about biometric yang pakai fingerprint tu? Is that legit? Is that reliable? Sebab I pernah buat and I had to pay like RM300 for it. Kita buat fMRI yang in detail, but again Kak Ilian ni, kalau macam tu, maybe before you buat, you might have to explore more info and dia punya in terms of kesahan dia lah. So tapi kalau dah ada evidence based, it's all about evidence based tau, because this is a significant kajian yang dah ditunjuk, yang dah ada evidence based lah. So kalau benda tu is proven anywhere, then tak ada masalah. Tapi kalau dia claim that ni, all the claim ni, tapi tak ada proof, berbalik pada it can reflect Afifkah punya soalan, so it's still a pseudo tinggi. Kalau dia dah buat fMRI, dia dah buat pakai any brain circuit ataupun apa, dan telah diuji kesahan dan dah establish, saya rasa okay. So apa findings dia? Dia nak tengok apa tu Ilian ni? Because I pergi dekat this one therapy center dekat Cyberjaya. Dia claim, dia kata dia Islamic psychologist lah, macam tu lah. So I went to do, I wanted to have a counselling session. So I pergi, lepas tu nak cakap pasal PTSD. Lepas tu dia kata, before that kita kena buat dulu personality test ni, biometric ni, supaya kita boleh advise you according to your character lah. So dia bagi dia macam pakai dalam komputer je. She macam connected this macam scanner tu to the computer. Dia suruh I scan all my 10 fingers. Lepas tu give her about 20 minutes macam tu for the system to sort of macam analyse I punya apalah I punya result tu lah. So and then it came out. Tapi macam it was quite impressive lah dia punya result dia tu. I would say dia baca I as an intuitive extrovert. And bila dia cakap kat I tu I macam okay, it makes sense, and
bila dia pakai benda tu to apply to my counselling session, benda tu I rasa kena dengan apa jiwa I tu, cumanya macam maybe tempat yang I pergi tu dia punya activity is a little bit limited, so I had to do extra reading and I had to see other people jugalah as a follow up. Dia macam I tak tahu whether benda tu betul ke tak legit, because I pun tak sempat nak read into it pun. Bila I dah sampai baru dia orang cakap pasal benda tu kan, baru I macam oh okay. Dan bila doktor cakap pasal yang tadi tu I macam ter question balik, betul ke apa aku buat ni. Tapi mungkin I need to boleh ni tak, sebab apa yang saya faham kan, bukan faham, sebab saya dah banyak jalan test macam-macam. So apa yang Lin tadi tu buat, Khairul, please Khairul. Khairul saya sekejap. You dengar you punya percakapan. Nanti habis satu Malaya tahu. Khairul mute no problem. Okay. Apa yang ni nanti I'll check on that. Sebab apa yang dia cakap tadi, because it can be the other way around juga, because you know it's about technology, how to transfer you punya, sebab apa you sebut intuitive extrovert tu it's on an personality trait punya approach. So maybe because involve sekarang ni kan terlalu canggih kan, big data, technology and so on. So ada possibility that they have transferred that conventional into a very technology of all the data guna algorithm. Algorithm, yes. And so macam itulah. Tapi I'll check on that. Eleni, thanks for sharing. Welcome. Okay. Okay. So ni kita rewind balik waktu the establishment of personality psychological assessments is when they bidang ni introduce MMPI, the Minnesota Multiphasic Personality. Doktor, sorry. Yes, saya. Ada student terkeluar tadi, dia minta accept. Okay, kejap ya. Kejap. Okay dah, masuk dah. Okay, thank you doktor. Okay. So, awal-awal kan sebab tu kata bila nak capai standardization tu dia buat so many items, hundreds of items, kan? So and then dia revise lah. So it started with MMPI and then CPI is one of the tools under self-report. Maknanya kita as a therapist, as a clinician, we don't assist the administration. So it's a self-administered tool lah, tools, okay? So kalau tengok dekat sini, MMPI ni has been translated and validated in 140 languages. For example, kalau you jumpa suatu alat ujian assessment tools that you want to do in Malaysia, in BM, Malay version, you can do it. There's no objection on that. You boleh, tapi minta izin the original author dan mengatakan you akan guna dalam populasi ni. Selalunya author tu berbesar hati nak kita buat, and then we validate the tools and then we get the reliability dan kita boleh buat dalam Malay version dan kemudian akan diguna pakai oleh rakan-rakan penyelidik satu Malaysia yang lain. So nampak? So maknanya tu dia kata ditranslate dalam 140 bahasa. Okay, dan terbitan pertama MMPI adalah pada tahun 1943 dan kemudian di-revise kepada MMPI second version pada tahun 1989. Maknanya 40 tahun selepas tu dan kemudian bila di-revise tu selalunya item dibuang lah. So menjadi 567 item benar atau salah. So you agak-agak dapat item 100 pun you rasa apa? Penat kan? Tak jawab, malah nak jawab. So ini yang kena jawab 500 lebih item yang mungkin bila dah hujung-hujung tu konsistensi dia tu tak sama ataupun you just main tanda je. Sebab tu pentingnya kena buat the reliability test, okay? Dan item tentang kesihatan fizikal, psychological, sikap, politik, pelajaran, so it comprise
whole dimension of a human. Ditanya dalam MMPI tu. So tingkah laku neurotik, whether you jenis yang bimbang, you jenis yang panik. So dia akan ditanya dalam alat tu lah. Psikotik, so ada tak elemen-elemen. Sebab agak dalam alat ujian ni pun dia boleh mengukur skala klinikal. Okay, kita punya kemurungan, defensif, histeria, hypochondriasis, orang yang buat-buat sakit sebenarnya dia tak sakit. Ada juga orang yang ada juga penyakit mental yang dia panggil somatoform, dia semua benda dia rasa sakit. Banyak spesialis dia pergi tapi sebenarnya dia tak ada apa-apa. Just for the sake that dia suka nak seek help yang unnecessary lah. So itu nama dia hypochondria. Okay. So example of MMPI questions, I like Mechanics Magazine, I wake up fresh, sama dia setuju tak setuju ke ni semua kan. My hands and feet are usually warm enough. So item ni, setiap item ni ada domain-domain dia. Kan mungkin dalam satu domain ada 10 item yang mengukur domain. Okay, so tengok. Kalau you tengok kat sini, hypochondriasis, concerns with body symptoms, depression, so after treatment, kan? Dia punya score macam ni, and before treatment it's different. So nampak kita nak tengok the effectiveness of the treatment that the patients receive. Okay. Okay, next is CPI, California Psychological Inventory. Ya, ini pun another controversial alat jugalah yang the latest researchers argued, kan? So bergantung pada school of thought orang tu lah macam mana dia nak terima atau tidak. So CPI dibentuk pada tahun 1957 dan disemak pada tahun 1987. Designed to use in normal people age 13 and older. Okay, bila anda came across any instruments ataupun assessment tools, setiap alat tu dia dah diuji, dah dibuat pada ada yang sesuai pada semua peringkat umur, ada yang untuk adult saja daripada umur 18 ke atas, ada yang untuk kanak-kanak je. So bila you buat pada dewasa tak valid sebab dewasa punya norm tak ada. Sebab tu pentingnya assessment, standardization, reliability and validity. So bila you pilih alat dalam kajian you yang akan datang, you kena tengok alat tu sesuai tak dengan populasi responden yang you nak kaji. Macam CPI ni, dia start daripada umur 13 tahun dan ke atas. Maknanya remaja pun boleh jawab CPI. And also CPI predicts one's behavior. Mengandungi 462 item benar atau salah. Salah satu item adalah I often lose my temper. Kalau dia jawab salah, wah maknanya dia macam cool, extrovert, calm. Tapi bila domain temper ni, unconsciously dia jawab semua setuju, benar. So benda tu from the alat dia can predict yang mana betul. Dia yang sebenar. Kan? Ada scoring dia semualah. So CPI ada 17 dimensi ataupun domains personality termasuk sociability, dominance, self-control, self-acceptance and responsibility. So kebaikan alat ini adalah dia boleh membentuk profil delinquency dan keciciran sekolah, can detect this dan mampu meramal kejayaan dalam pekerjaan. Kan? Okay. Development of CPI started in 1957 by Harrison Goh, and then the revised 1996 menjadi 434 item daripada 567. Kemudian 1987, sorry, bawah ni 462 and then revised pada 1996 menjadi 434 dan final edition in 2002 menjadi 260 item sahaja yang berkait dengan work. Okay, itu salah satu method yang pertama is the self-inventory, laporan kendiri. Yang kedua projective. You dengan nama project pun you dah tahu kan, it's about exploring, you need to talk, you need to share. But how? It's from a very graphical way of getting info. Okay, so teknik projective ini dibina untuk psychoclinical, is to diagnose any emotional disturbances yang mempengaruhi personality.
So projective is inspired by Freud and dia untuk nak mengeksplor motif tidak sedar yang ada pada manusia. Okay, so kena ingat Freud ni dia punya gist of theory is on unconscious mind. Dia congkil guys. So congkil bahagian personality yang tidak dapat dilihat dan the interpretation of the results is so subjective, okay. But kelemahan dia ialah masalah interpretasi setiap item and kebolehpercayaan dan kesahan yang tidak tinggi because it's very subjective. So contoh teknik projektif ada dua, Rorschach inkblot technique and type thematic perception test. Okay, so what is Rorschach? Okay, Rorschach dibina pada tahun 1921 oleh Swiss psychiatrist Hermann Rorschach, mempunyai 10 kod. And kod-kod ni kalau you tengok di slide you ada gambar kad yang mempunyai 10 kod. So kad tu yang kita panggil inkblot. Kalau zaman dulu tak tahu you pernah jumpa tak zaman dulu yang mak ayah kita ataupun datuk nenek kita bila dia tulis tu dia keluarkan bulu ayam, lepas tu dia letak dia dip dalam bekas, so then dia ni kan, so inkblot tu lah. So how does that operate? It's the cards are shown one at a time by the patient respondent, and the test takers, the one that conduct the test, are asked to describe what they see. The test taker, the one that ambil test tu lah. So then the cards are shown a second time and the psychologist asks specific questions about the earlier answers. So the examiner observe behavior. So waktu dia kerut, waktu dia termenung, waktu dia nak keluarkan kata-kata tu, semua tu perlu diperhatikan, di-observe oleh the examiner. And all the gestures, okay, reactions to particular inkblots and general attitude semua harus dilaporkan sebab itu semua adalah expression of when the patient bercerita yang mungkin kad itu sangat berkait dengan apa yang telah dialami atau sedang alami. So nanti saya akan letakkan link YouTube ni pada di iFolio untuk you all lebih mendalami apa itu inilah teknik. Okay. So kalau tengok kad ni kalau you tanya orang, okay, kalau tanya kita yang sihat, popular responses bad, nampak butterfly, nampak creature. Tapi when you try to administer, try to have this test with a unhealthy individual. Okay, maknanya unhealthy tu yang tak fit dari segi mental health dia lah. So the response, it can be different. Kan? So mungkin dia associate dengan apa pengalaman yang dia lalui, apa saja isu yang waktu itu yang dia tengah berdepan. So respon tu yang kita take into account, kita jot down and we can try to have a conversation to treat the patient lah. Kan kalau ini popular response to human, nampak human, kadang ada orang dia tak nampak human, kan, nampak benda lain, kan. Ada yang menarik juga, ada yang bila dia kaitkan dengan hallucination dia, dia nampak lebih kurang macam ni lah, dia punya entity, yang nampak benda gelap, suruh dia bunuh diri, suruh dia tikam ni. So, waktu tu kita nampak okay, dia memang tengah hallucinate. So kan. Doktor, saya nak tanya. Saya. How do they came up with these images? Okay, dia asalnya Rorschach ni, Hermann Rorschach ni dia memang kalau tengok history dia for no reason dia suka lakar. Kan? So dia belakang and then dia dah test this card pada normal population. So this is been diterima oleh oleh population dia lah, oleh dia punya respondent. So bila dia buat pada normal population and bila dia beralih kepada the
mentally unstable people, they receive different feedbacks from this population. I see. So memang lukisan dia sendirilah. Yeah, dia buat sendiri. So Okay, thank you doktor. a few years later, dia tak sempat nak kembangkan ni and dia passed away at the age of 37. So kerja-kerja ni diambil alih oleh other psychologists and they expand lah. Tapi asalnya it's just illustration, macam mungkin you all suka lukis ataupun sekarang kalau you tengok kan ada yang mungkin dia punya strength in melukis kan. So actually you can come up with your own teori lah yang berkait. Sebab saya pernah pergi counselling yang guna CAD ni lah kan. So macam gambar dia tu very random. So I was just macam wondering mana dapat gambar ni, mana dapat dia teori semua kan. Okay. Itu kena tengok lah what sort of test that mana dia derive from mana kan. Ataupun benda ni is just dia expanding but the asalnya ialah ini. Kan. Kadang ceritaan. Okay, good. Thank you, Afika. So tengok ini So nanti sama juga macam kalau kita suruh patient kita lukis kan waktu session. So mana test itu dia akan lukis benda yang different. When we ask them to share, so cerita yang berkait dengan apa yang dia alami. Macam saya dulu ada patient yang being abused, sexually abused. So dia describe gambar tu pengalaman dia being sexually abused, diliwat. So from there kita tahu. Dia kalau kita tanya dia takkan jawab. Pernah tak anda dilayan ini dia takkan jawab. Tapi bila kita suruh kanak-kanak lukis boleh cerita. So it's one way to get info juga actually. Okay? Doktor macam mana doktor deal with all the heavy stories macam tu? Deal macam mana? Deal lepas tu? Because some stories are too macam lepas buat semua tu kan. Okay. Itu skills yang kena belajar lah. And again, when it involves skills also it reflects on your personality juga. Benda tu apa? You akan belajar along the way. It builds. This is why you are on this course. Benda ni it builds you, your character, your personality and also your profession. Kalau tanya penat. Kalau kes yang satu saya pernah 2-3 hari, 1 hari 2-3 kali waktu saya attach dekat UNHCR kita jadi visiting consultant kan dekat refugees punya kes, bunuh diri, anak menjerit pun and balik pun lebih kurang ambience yang sama macam mana I nak cope all this and at the same time I'm doing my PhD yang macam I cakap is the road to the other is not the road to Jannah, macam why on earth I nak kena ambil all this thing lah, but alhamdulillah I manage. So benda tu lah of course the fact macam ni as kita balik kita nak have a good time dengan family, dengan spouse, dengan anak-anak without dragging masalah-masalah patients kita. And baru kita tahulah diorang lagi banyak masalah daripada. So but one good thing that Island is syukur whatever things that we have. Ours is just tak ada apa. But itulah banyak benda lah nanti you belajar ceramah belajar pagi. Okay. So ini you tengok yang mana halusinasi, menarik lah yang mana depression, yang mana kalau anda pernah tonton cerita one of the cerita Rama, the girl tu yang being sexually abused by the stepfather, rupanya dia dah hantar hint-hint banyak-banyak dah. Itu cerita, I tak ingat cerita apa, tapi dia baru tunjuk hari tu and then rupanya dia first tayangan tu that was last year, but it's a very good drama yang caregiver dia, mak dia tak notice pun the hint-hint yang dia bagi. Sebenarnya dia punya perpetrator is the one that lived in the house. So dia groom anak tiri dia tu, anak tiri phobia by lukisan. Bila dia cerita, mak dia tunjuk gambar, dia cerita benda dia alami tapi mak dia tak percaya ataupun tak perasan. So this projective technique. Okay.
Okay. So ni you boleh baca lah describe bla bla bla. Okay, number 2 is the thematic perception. Okay, dibina oleh Murray and Christiana Morgan, bukan Aguilera. So terdiri daripada 19 gambar yang kurang jelas. Okay, and gambar diinterpretasi dengan pelbagai cara. Sama juga macam tadi. Okay, so person taking the test are asked to construct a story. So ni panjang sikit lah. And about the people and objects in the picture. So describing what led up to the situation to the situation shown, and what the people are thinking and feeling, and what the outcome is likely to be. So it is more like storytelling lah. Kalau orang tak ada masalah, saya nampak ada pakcik pakai skirt putih, baju kuning, very objektif, nampak? Dia macam dia tengok kat tingkap luar, lepas tu Dia straightforward je lah. straightforward. Tapi orang yang ada isu, dia akan construct different story. Kan? Okay, like this one. Apa you nampak? Saya suka bila tanya student saya kat kelas kan. Apa you all nampak? Cuba cerita kat I. Yang mana satu? Regrets. Okay, gambar yang ini dulu. Nampak tak saya pusing-pusingkan cursor ni? You all nampak? Nampak. Oh, nampak rupanya. Saya ingat tak nampak. Okay, ini. Teacher nak nampak macam daripada dark web. Wow. Ya. Yang gambar ketiga tu. Wow. Kalau kan. Itu I have my own interpretation pada siapa yang bagi respon tu. Oh my god. Lama akan nak analyse dah. I can read people's mind. Wait, I need to charge my MacBook jap. Audi nampak apa Audi? Yang gambar second tu perempuan tu macam tengah selfie. Tak, selfie ke? Bukan Asal rambut. selfie dari bawah. Macam dia tengah tekan something. Macam rambut dia Rambut tersekat. dia tersekat. Rambut dia tersekat Mesti dia kena nangis macam siapa nak tolong aku ni. Bapak sedih. But you can see a guy with eyeliner Dia lah. tengah tutup muka. Dia Dia tengah ada orang orang dalam tua. bilik kan? Macam orang tua ada orang tengah dalam bilik, orang tua tu macam Like mati ke dying, apa. yeah. Dia macam Lepas tu ada dia tengah nangis janggut. kat luar tu sebab dia tak tahan sedih. Yes. Maybe he killed him. Tiba-tiba. Apa kaitan dengan rambut dia tertarik? Okay, sorry. Tolong dia kot. Dia tu bayang-bayang je. No, Maybe dia there's menangis a sebab hati. shadow. Seorang example doktor tolong baca seorang ke? Okay. Dudak. Okay. Saya banyak nampak orang mati je ni. Orang mati kan. And then why is it like black and white semua. So bila you menceritakan ni, bila patients menceritakan sama ada straightforward ataupun yang kalau mana yang kata okay petakit mati, mana yang mungkin berdepan dengan situasi sedang menjaga mak ayah yang sakit for example. So burden, emotional burden, dia sedih dia. So dia punya cerita berkisahkan tentang itu, tentang attachment dia dengan ayah. Okay. Tapi mana yang mungkin menjadi mangsa seksual, for example, mangsa being neglected, kan? So mungkin dia nampak benda yang berkait dengan pengalaman dia. Dia traumatized of that. So kan sama-sama je kan? Kita takkan nak zoom macam tu tengok dekat ni, tapi at a glance itu penceritaan orang pesakit tu lah waktu tu. Kan? Okay, gambar kedua ni, siapa ni yang sikit nak maju. Contoh kan. So, this is me when I'm in not in my good mood. This very straightforward. Mengakulah ni penalti saya sini, saya nak sentap. Saya gaduh dengan boyfriend ke macam ni lah saya doktor. So dia cerita being honest. Tapi ada yang ada cerita yang menarik. So dia cerita lain beyond that, dia boleh explore sama-sama, kadang dia bawa terapis explore dunia dia macam tu sama. So they can construct a story that lies behind them. Maybe dia nampak itu kitchen kan, so what could have happened in that setting, nampak? So kan, kalau mana yang pesakit yang mental, skizofrenia, saya share, dia akan cakap
benda tu panjang, hitam sangat doktor. Yang saya nampak kan. Dia malam dia hallucinate. The object, the black thing yang nampak Uno. So dia akan kata apa tu, dia boleh buat suara, tak nak cerita kat you all kan. Takut pula. So kita tahu okay, this is a psychosis patients. So mana yang OCD kan, mungkin dia menggambarkan I cannot touch this door hole, tempat pegang, because it's very full of virus COVID for example. Maknanya dia tak boleh. So kita tahu, kita boleh rule out, we can read the symptoms that okay, this is sort of OCD punya ni lah symptom. So maknanya from this info jugalah bahan ni. Okay? Yang mana kata from dark side ke apa ke tadi kan. So you pandai-pandai lah baca apa dia benda yang nampak. Okay? Doktor. Ya. Kalau macam saya at first glance, saya nampak gambar kedua tu dia tengah selfie tu macam mana doktor? Tengah selfie? Beli. Ada interpretation ke? Tengah selfie. Is that your hobby? Or No. whatever you see things you associated with selfie, or juga ada juga lah sikit-sikit selfie ke apa ke. Fotogenik ke Audi ni? It's not a good it's not a bad indicator pun. It's again pengalaman kita lah, ataupun ada orang juga macam whatever that comes in your mind, you say it kan. Mungkin ataupun mungkin sejenis yang ada orang kadang tak boleh nak tengok apa ni, sikit-sikit nak selfie, ataupun dia sendiri yang suka selfie, so they associate with people that has that produce this kind of gestures kan. Saya irritate bila orang asyik selfie je. Jadinya kita selfie ramai-ramai. So how do you feel? Kan? Alright. So nampak tak? Doctor. Yeah. What if the person interpreting all these pictures, they're just very creative? Yeah, they are normal lah, very creative. Kalau normal people, we can have thousands of interpretation, tak ada masalah. Cuma the use of this aids to identify those yang ada ni lah trauma, ada apa ni mental illness ke apa kan, and to ini benda asas lah, nanti banyak lagi yang ways, methods to come up with a diagnosis kan. Yeah? Kalau normal people creative, kadang kita just nak make fun, tak ada apa pun ni semua kan. So it's your right nak interpret macam mana pun tak ada masalah. Okay, alright. Okay, temu bual clinical. Okay, this is very important, especially when you consult a clinical psychologist or a psychiatrist. Okay, so it's a very semi-structured interview. Very detail lah. Kalau session, saya akan ambil masa sekali 1 or 2 session to gain as many info yang berkaitan. So kita tengok past and present life experience, family, ayah macam mana, mak macam mana in terms of genetic, maknanya kalau nak rule out a child with autism plus dyslexia kan. So we need to have all this very comprehensive, very precise. Kita tengok sikap tingkah laku dia waktu tu dia datang, oh this boy, a 9-year-old boy came to the clinic with gestures of no eye contact, it's restless. So benda-benda tu kita tengok. Besides kita bertanya, we observe. So dia punya emotions, dia punya relationship dengan parents nampak very cold. So kita boleh dah ada things that we can formulate. So itulah anak ni jadi macam ni sebab lack of attention from the parents. Parents busy with dunia zaman sekarang lah kan, no communication. Tu another story, tu pun best juga kalau saya selalu get carried away dengan bila bercakap tentang tu. So it's from the clinical interview, and from clinical interview we assess the general appearance of not only patient but also the caregiver. How do they communicate? How do they have this non-verbal communication macam mana? And attitude,
facial expression waktu session tu. Posture dia duduk, dia datang ataupun turun malas. Ada patient, pengalaman saya masa saya buat session dengan schizophrenia patient, time tu dia hampir nak cekik saya sebab dia tengah hallucinate. Okay, so ever since that my supervisor kata, okay trainee you have to sit just next to the door supaya apa-apa you boleh lari. Kan you cannot buat setting tu yang typical setting pintu, meja and then therapist duduk menghadap pintu. No, you kena duduk dekat dengan ni so patients yang akan jauh daripada pintu sebab kes macam tu. Because we never know that the patients, any kind of patients with any mental illness yang tengah ada things that trigger dia punya emotions and cognitive waktu tu sangat bahaya. Kan? So semua tu lah level of contact with reality. So tengoklah kalau schizophrenia ni memang dia disconnected with reality. So insight dia lain, apa tu semualah. So it's from the clinical interview yang dibuat awal-awal sesi. Okay? So how kita boleh nak tengok and nilai and ukur personality. Okay, so terima kasih. Saya rasa saya rasa sudah habis until we meet next week. Ada one question, sorry. Yes, Azwani. If we pergi dekat macam kita pergi mana clinical psychologist kan, kita jumpa kan, and then we diagnose, kita kena diagnose yang kita ni maybe ada depression ke anxiety kan, so kita ada record benda tu. So macam kita pergi nak cari kerja ke, majikan akan tahu record kita kan. So is that we affect our future if we meet psychologists or therapists? Okay, dia macam ni bergantung juga. Okay, benda tu, okay, what will happen if you don't seek professional help? Dua benda akan terjadi. Symptoms you akan makin severe. Bila severe, would you able to go to work? Would you able to uruskan diri sendiri? Tak. So at the end, would you able to find a job? Secure a job? So it's a big no. Banding, kalau you jumpa, you get yourself treated, you control your symptoms, you dapat kerja, if you were to, if macam ni lah, kalau patient dia tahu nak dia faham dia punya body emotions dia understand dia tahu bila dia nak trigger, dia dah tahu apa benda dia kena buat. Dia belajar self-code. Sebab tu saya kata, saya dah confused sebab baru ni psychopatology confused. Okay, tapi bila patients under medication and also dia pergi psychological intervention, dia dah ada shield yang dia tahu bila dia nak tak sihat, bila dia nak trigger, bila dia tak stable. So waktu tu dia rest kejap. So sama ada dia nak claim, dia nak self-admit ataupun dia just nak leave it shush, tapi when dia trigger, dia tahu macam dia nak control. Okay. Berbalik pada kes anda semua, ada yang saya terima, okay, macam video nampak okay kan, but when it comes to personal statements, ada here and there, loopholes. Ada yang admit, dia ada. Okay, so bila dia admit dia ada, usually clinical cases ni, KP akan pass pada saya. Even kalau tak ada pun dalam tu dia claim, tapi nampak dia punya continuity cerita personal statement itu memang bercanggah. Tak, memang ni I kata, cakap okay, tengok balik video, tengok macam mana dia. So dia punya gestures dia nampak very hyper, manic. I cakap this is clear cut a borderline, a bipolar, but then dia tak admit. So macam tu kita tak ambil. Case yang admit, kita tahu dia dah come clean because we give peluang belajar ni is for all. Kita tak label, we don't put a label or you ada psychiatric, you ada PSY. No, there's no way that you can get the job. No. Peluang ni macam mana bergantung pada macam mana kita cope bila kita diserang. When we have that attack or triggered our symptoms lah. Sebab tu pentingnya treatment. Sebab kalau tu lah balik pada you, kalau you don't get yourself treated at the same time you nak kerja, you dapat kerja tapi you somehow kan, you tak boleh nak cope, somehow people tahu, lepas tu at the end of the day kerja hilang ataupun kerja pun you tak boleh nak cope, symptoms tu makin teruk.
Selalu saya kata macam tu lah, kalau you can ubat. Even medical doctors, ada je yang jumpa psychiatrist, ada je yang takutlah nak buka PSY. No. PSY tu is just a file. You nak dapatkan khidmat awal, nak identify the early symptoms to treat you, tak ada masalah. Semua bergantung pada kita lah. How open are we? And how can our family accept that? Itu je. If you have a very good support system yang mak kata okay, tak apa dek, tak apa ni kan, ni, then insyaAllah lah dapat mana you can aim for any jobs yang sesuai dengan personality you, dengan keadaan you di sekitaran. Okay. Doktor saya, tak apa-apa, Adi tanya. Boleh Boleh. Siapa? Saya Audi. Doktor, ada kawan saya ni, dia kawan saya ke saya? Kawan. Dia tak selesa tau setiap kali dalam keadaan orang ramai berkumpul. Dia akan tak tenteram, dia akan macam monolog. So macam dia akan pergi daripada tempat tu. Okay. So apa yang patut dia buat kalau dalam keadaan macam tu? Untuk orang yang macam tu? Okay, dia kena pergi treatment. Dia kena pergi CBT. Selalunya kalau patients macam ni, dia ada this antisocial anxiety. It's under anxiety. So dia buat the desensitization treatment lah, exposure. Kita expose dia pada keadaan orang ramai. Kemudian kita measure dia macam mana dia punya berdebar dia punya berpeluh dia berapa persen, sampai few session yang dia dah rasa I can take this. Okay. Tapi at the same time kan, dia kata dia tahu yang benda yang dia buat tu salah, nanti akan affect orang punya perasaan. Sebab kan tengah berkumpul kan, tengah family gathering. Lepas tu dia pergi isolate diri dia. Lepas tu nanti tapi dalam masa sama dia cakap nanti orang ni je. So you as a friend kan, cuba you advise kawan you tu, do you want to get yourself treated? Kalau dia sedar orang tu dia nak get treated, dia akan seek help. Tapi dia seek help dekat orang yang tak tahu. Seek professional help lah. Oh, okay. Okay. Professional help where the professionals can treat you. Okay. Ada satu case dia OCD, dia akan park awal sangat. Pukul 6 pagi dia dah keluar rumah. Because dia akan parking 2 jam and make sure before dia sampai tu, dia the first one nak park because dia akan ambil masa sejam lebih untuk parking. So benda tu mengganggu dia. So kita buat awal lah, buat session awal. So kita bagi dia real situation. Okay, so kita rate. How do you feel? First awal memang dia punya angle 100%, berdebar dia 100%, semua dah 100%. So as the session goes by, okay, kita dah modify thoughts dia, kita dah bagi ni, kita dah desensitize kepada apa yang dia takut tu. So we can see a lot of reduction in dia punya the way he thinks that dia boleh accept dah kereta-kereta yang lalu lalang. Nampak? So sort of kita bagi intervention lah. Yes, therapy. Therapy, yes. Oh, okay. Thank you, doktor. No problem. Okay. Satu soalan boleh? Ya. Siapa ni? Afika. Yes, Afika. Kalau DAS test, DAS test very open kan, kita boleh access dekat online. Boleh. Tapi kalau cara pandangan doktor, is it better untuk kita jawab sendiri ataupun jawab under supervision seorang pakar? Because the question quite triggering. So sebab saya ada kawan yang kadang-kadang saya nak suruh dia buat DAS test tapi saya tak tahu whether it's ethical or not for me to suruh dia buat tanpa supervision seorang pakar. Tak apa. DAS test is not a clinical tool. Very brief. Sebab tu KKM gunakan benda tu. Clinical tool, kalau nak betul-betul dia ada symptoms of depression, we might administer BDI, back depression inventory. Those yang very clinical, yang you need a clinician to guide you. So DAS test is okay lah untuk jawab bila bermasa siapa-siapa pun. In fact, she can share the result with you. You boleh sort of practice untuk nak tengok scoring ke, baca macam mana, which
part of domain depression ke, anxiety ke, stress ke yang tinggi kan? So kalau saya suruh like for her to do this week, and then the other week saya suruh dia buat lagi to compare the result, betul ke cara saya buat tu? Within 2 weeks lah, interval 2 weeks. Interval 2 weeks. Okay, interval 2 weeks. Okay doktor. Okay. Okay, one more last question. Doktor. Ya saya. Saya nak tanya. Nah, ni siapa ni? Kalau yang pasal inventory tu kan, ada tak macam contohnya satu inventory tu masa zaman dulu, contoh macam 1945 macam tu, inventory tu valid. Tapi bila nak dipakai waktu zaman sekarang dia dah tak valid. Dah ada tak? Okay, saya approve Amelia. Okay, so far tak ada lagi macam tu. Not that I know, maknanya tak valid. Sebab benda tu yang dibuat sekitar yang paling awal pun 1950s kan. So still mungkin tak valid dari segi improvisation of maybe technology, the gadgets ke benda-benda macam tu lah. Tapi the basic things tu okay. Biar saya boleh bagi pengalaman saya. Kalau bagi testing tu, okay, Khairul. Dia valid sampai bila-bila sebab dia guna human punya nature. So that apa teknologi dia takkan kacau. Apa sahaja waktu. Dia akan guna bahasa, cara fikir, ayat. So memang kalau tak kena tu pun sebab kita yang rasa sendiri ni tak kena ni dengan kita ni. Itu yang jawab lain. Sebab tu Khairul, because it studies on you punya again back to the standardization punya aspect of assessment kan. So they have tested in thousands. It can be thousand or puluh-puluh ribu population. Sebab tu it's not easy to come up with a tools yang menjadi rujukan. Kalau tengok kalau kata 140 tu maknanya it is valid enough for all culture and manusia. Cumanya mungkin setiap culture tu beza. Macam mungkin okay, bila ditanya di US, okay, adakah anda rajin ke gereja? Sesuai tak dalam konteks kita? Tak kan? Tak relevan. So kita, researcher kita ubah kepada masjid, surau. Macam tu. Tapi still dalam komponen yang sama. Faham? Tapi secara keseluruhannya dia tak pernah lagi saya jumpa yang kata oh this question is no longer valid for ni unless kalau kita jadi alien ke apa kan. Contohnya lah, Allah alam sawab. Okay, but a good question you all. So saya rasa kita stop. Mana yang ada soalan apa-apa tu you can PM tepi, PM segala tepi, tapi jangan PM saya malam. Saya tak akan reply lewat malam. Okay? So thank you so much for your time and commitment. We'll meet next week insyaAllah. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Thank you.